ang hunger good usahay good sad usually feelings good kasagaran di not tanang hunger is totally nga hungry gutom on the term stress eating. What do you think about stress eating? Ako ang gina siya kaya stress eating is tinuod gina siya ang reason na ng anong stress eating is sample stress mo kinabuhi mo taas mo cortisol kanang cortisol is stress hormone na siya Stress hormone, yeah. kanang stress hormone nga cortisol if magsubra na siya ang tendency na niya gutumon ka. So what if you wanna lose weight but you're stressed? How do you start? Kay daghan nga ni stress kanon kay ngano, daghan kay negative, di ba? Nya stress pa sa work. Nya ikaw nakadako na ka kay sige nakagkaon kay stress kuan. What's your advice to let them start something small? Number one is if I've ever mauwa sila mosulod og gym, that's normal. Especially if wala pa sila maka-step foot gid sa gym. Pwede pud gyud. Number one is makita magtanaw sila sa YouTube like a little bit of kanang effort lang ba like mga jumping jacks, mga exercises nga mga ginagmay nga makita nila. Usa sa pod ang dako nga contributor sa weight loss is not exercise but the diet itself. Right. So if there's something you want to do first on your weight loss journey, it's the diet. It's the diet. The not diet. The exercise. Okay, kung exercise itself will only burn probably for maximum 400 to 500 calories 400 to 500 a day? Calories a day? But not significant nga mo lose yung weight. Ang imong i-manage is imong pagkaon. Nya if